শালা দাদা তো নতুন ফোন কিনেছে, যাই কটা ছবি টবি তুলে আসি। अच्छा। দাদা দাদা, হ্যাঁ বল ভাই। তুমি তো নতুন ফোন টোন কিনেছো, একটা ছবি টবি তুলে দাও। হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না। তাহলে আমি পোস্ট টোস্ট দিচ্ছি, তুমি একটু ছবি টবি তুলে দাও। আরে ভাই ঠিকঠাক পোজ দে। ও আচ্ছা ঠিকঠাক। अबे यार ये क्या कर रहा है बे? साले किसने पकड़े? साले हो गया। चल एक हो गया। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ